Lexique, page 60. Donc, lexique thématique, un devoir social, la solidarité. إذا المعجم ديال un devoir social واجب اجتماعي, la solidarité ديال التضامن. Donc, j'observe et je découvre. Un homme avait 10 fils. Il prit 10 bâtons, les attacha ensemble et dit à 6 fils, l'un après l'autre, brise-les. Aucun des fils n'a pu les briser. Alors il sépara les bâtons et en donna un à chacun. Chaque fils put briser son bâton. Alors le vieux leur dit, si vous êtes séparés, voyez qu'on peut vous briser. Mais si vous êtes unis, personne ne pourra rien contre vous. Soyez donc toujours solidaires, mes fils. Donc j'explique, un homme avait 10 fils. واحد الرجل عنده 10 الأبناء. Il prit 10 bâtons. أخذ 10 عصي, يعني 10 ديال العصي. Les attacha ensemble, il dit à 6 fils, جمعهم وربطهم مجموعين, يعني دوك العصي ربطهم. Donc les attacha ensemble, il dit à 6 fils, وقال الأبناء ديالو l'un après l'autre, واحد من بعد الآخر, brise les, يعني هرسهم, حطمهم ولا حطموهم. Donc aucun des fils n'a pu les briser. إذا حتى واحد من الأبناء ديالو ما قدرش يهرسهم ولا يحطمهم. Alors il sépara les bâtons et on donna un à chacun. ثم فصل دوك العصي وأعطى واحدة لكل منهما, وأعطى كل واحد أعطاه واحد العصا اللي فصلهم. Chaque fils put briser son bâton. إذا كل ابن قدر يعني يكسر العصا ديالو. Alors le vieux leur dit, إذا قال لهم العجوز, si vous êtes séparés, soyez qu'on peut vous briser. Mais si vous êtes unis, يعني ولكن إذا كنتم متحدين, personne ne pourra rien contre vous. حتى واحد ما يقدر يفصلكم ولا يهرسكم ولا يأذيكم. Donc soyez donc toujours solidaires, mes fils. يعني كونوا دائما متضامنين أبنائي. كونوا ديما متضامنين أبنائي. Donc je passe à je manipule et je réfléchis. Donc lis cette histoire et raconte-la à tes camarades. Donc il s'agit d'un homme, il dit, et ses 10 garçons, il veut leur donner une leçon de morale. D'abord, il demande à chacun de casser les 10 bâtons réunis, mais personne ne réussit à le faire. Ensuite, il leur donne des bâtons un par un, et chaque enfant peut casser son bâton. Enfin, il tire une leçon sur l'union et la solidarité. إذن هذا رجل et de 6 garçons. هذا الرجل وأولاده ال10. Il veut leur donner une leçon de morale. بغى يعطيهم واحد الدرس أخلاقي. أولا, d'abord il demande à chacun de casser les 10 bâtons réunis. أولا يطلب من الجميع يعني كسر العصي 10 يعني الملتصقة ببعضها البعض. Mais personne ne réussit à le faire. ولكن تا واحد ولا أحد لم ينجح في ذلك. Ensuite, il leur donne les bâtons. من بعد أعطاهم العصي واحدة تلو الأخرى, un par un, et chaque enfant peut casser son bâton. وكل طفل استطاع أنه يكسر العصا ديالو. Enfin, il tire une leçon sur l'union et la solidarité. وأخيرا استخلص درس عن الاتحاد والتضامن أو التكافل. يعني استخلص واحد العبرة على أو واحد الدرس على الاتحاد والتضامن. Donc pourquoi le père a-t-il fait cela? علاش
يعني الاب دار هذا الشيء كامل، عطاهم في الاول العصي مجموعين، من بعد عطاهم العصي مفرقين. Donc le père veut donner une leçon sur la solidarité à ses fils. يعني le père بغى يعطيهم واحد الدرس على التضامن للأبناء ديالو، يعني بغى يعطيهم درس حول التضامن. Comment se termine cette histoire؟ يعني باش كملت هذه القصة. Donc cette histoire se termine par un conseil du père à ses fils. إذا هذه القصة سالات بواحد النصيحة ديال الأب للأبناء ديالو. Il leur conseille d'être solidaires et unis dans la vie. يعني نصحهم باش يكونوا متحدين ومتضامنين في الحياة، يعني يكونوا متحدين ومتضامنين في الحياة. Quel est le mot clé dans cette histoire؟ شنو هي الكلمة المفتاح في هذه القصة؟ Donc le mot clé dans cette histoire est solidarité. إذا solidarité هو الكلمة المفتاح لهذه القصة. Donne des mots de la même famille que celui que tu viens de trouver. يعني أعطي كلمات من نفس عائلة يعني que celui que tu viens de trouver، من نفس عائلة الكلمة ديال solidarité. Donc des mots de la même famille sont solidaires يعني متضامنين، solidairement بتضامن، se solidariser c'est-à-dire يتحد أو يتضامن. C'est un verbe, se solidariser. يتضامن. Donc je passe à je m'entraîne. Donc on tourne le mot solidarité le plus vite possible. إذا غادي تدور على الكلمة ديال solidarité بأقصى سرعة. Donc Olive solidarité، هنا solidarité. Soleil solidarité، donc deuxième mot solidarité. Solidité, solide, solidarité, donc solidarité. Solidifier, solde, solidarité, donc solidarité. Salade, solidarité. Donc il y a 5 mots. هنا 5 الكلمات ديال solidarité. Donc recouper seulement les mots de la même famille que solidarité. إذا غادي تنقل الكلمات اللي كتنتمي لعائلة solidarité. Donc solidification تصلب لا. Donc solitaire حتى هي ما كتنتميش solidarité. Solidaire متحدين أو متضامن، متحد أو متضامن. Se solidariser يتحد أو يتضامن. insolent يعني وقح خايب. solide صلب. solidairement بتضامن. إذا كان هذا solidaire se solidariser يتحد أو يتضامن، ثم solidairement. Donc remplace les mots en gras par un mot de la même famille de solidarité. Attention à l'intrus. إذا غادي تعوض le mot en gras يعني الكلمة المكتوبة بخط مضغوط بهاد لونتريد، بحال هاد لونتريد و اوني و سونتريدي، غتعوضهم ب un mot de la même famille، يعني بكلمة من la même famille ديال solidarité. Attention à l'intrus، إذا انتبه للعنصر الدخيل. Donc solidaire, la solidarité, solidairement, se solidariser. Donc il faut développer l'entraide. يعني l'entraide هو c'est-à-dire تبادل المساعدة. Donc c'est la solidarité entre les bons élèves et ceux en difficulté. Donc يجب علينا تطوير طلب المساعدة أو التضامن بين les bons élèves الأطفال الجيدين et ceux en difficulté اللي عندهم صعوبات، الأطفال اللي عندهم صعوبات. Donc les habitants de mon quartier سكان ديال الحي ديالي sont toujours unis دائما متحدين. Donc solidaires، donc متحدين متضامنين، donc solidaires dans les moments difficiles، يعني في اللحظات الصعبة أو في الأوقات الصعبة.
Donc il faut toujours s'entraider. Il faut toujours s'entraider dans la vie pour vivre en paix. S'entraider, c'est se solidariser. يعني أن نتعاون أو أن نتضامن. Il faut toujours, c'est le verbe, se solidariser dans la vie pour vivre en paix. Donc il faut toujours s'entraider ou bien se solidariser dans la vie pour vivre en paix. إذا نكون قد أنهينا صفحة 60 موعدنا يتجدد في الصفحة 61.